हां दामुर छुआ के ढुको तुले ढेकी साले हां मां मां बोली छुआ जते भी लड़ू थौ हां मार पाके नहीं नौ थई का थे लगे गुरा सब पी देबा बोली करी हां हां सेति लागि गौड़ मान को अधम लोग बोली करी कहउतुले बस अवधाने हां एक्चुअली सच कथा बाबू आमे खाली गौड़ लोग माने अधम हां कि दुनिया नर नारी भी अछन केते लोग अधम हां हां एभर कालर मां मान को कहमी नी खिजबे जोर करू छे होय एभर कालर कलिजुगर मां माने का करथिसन का करसन छुआ के छुए जेथिबे खटे हां छुआ छटकी छटकी मरुथुबा होय बिजली ड्रेसिंग टेबल थी बसी घर भितरे चेहरा सजथुबा वाला कुरी होतुबा हां हां घरे सास दिबा कि ससुर दिबा जे बहके कथा पदे कहि नेबा का बोलबा आगो मां बाबू भूखे हेलानो कि सुसे हेलानो खोई दे कि पिए दे बेले कामलबा जाइछो का बोलबा 1 मिनिट भी लेन नी करे बुढ़ार ऊपर के सड़न उतर फिरे देबा महजी का बोलबा हेटा के माटी देखि कांचटा जे फाटी जिबा कि बुतरी जिबा हां छुआ लड़ू जे गुरस चिरबा बोलबा देखला बेल के छुआ भूखे सेटकी मरुथुबा सब कथा अब थाने हां आर गुटे कथा देखि नै थिबो काना बो जदिर भी भाजीता उपास होउछे होय मां घरु जदिर भी सास घर के महजी सास घरु मां घर के महजी भाजीता पिन्है जो तार दादा भाई के होय होय तार डेजलिंग देखि नि पारन इपा डेजलिंग बोले काना बो तमे तो हीरो होंडा गाड़ी थी छाती फुले कर बसथिबो तमर बुआ घिनदेला बागी जतुक दिया गाड़ी थी हां को जारे जन बसिथिबे मैडम मैडम हे होय छुआर गोड़ झुलुथबा गुटे आरे हां मूड झुलुथबा गुटे आरे हां छुआ के किए पचरौ छे हेलो जन खाके उलेथबा बेग मुनाटे महजी साथर सनको हेती पैसा रखी दिसन बो पैसा थिबा पैसा थिसी बो हेती कार घाटा भकुआ छे जे महजी के खाके पैसा उले करबारे कत बो पैसा थिसी पैसा थिसी हां एटा धरबार गुटे स्टाइल काना थिसी हेती जानिछो काना थिबा एरकी दर्पणटे थिबा हां 10 टंगिया पाउडरटे थिबा हां आर फटा लिपस्टिक गुटे थिबा ओह बाटे घाटे मखबाल लागी बेस पूरा को डबा भी रखी थिबा भांगपुड़िया भी थिबा हां सत कथा अरे गैस तोन रे चारटा छीर अछि हां पहला गुटे छीर के दहन गले काहा के दिया आसी काहा के देसो धरेत्री माता माटी माता के पके दिया आसी हां द्वितीय नंबर छीर जदि भी दहन करबो हां सेटा होजे देवी देवता मन कर लागी हां तृतीय नंबर छीर दहन करबो हां सेटा दुनिया नर नारी लागी हां चतुर्थ नंबर छीरटा छाड़ी दिया जेथिसी हां सेटा होजे दामुर छुआ बाछरी पीबा बोली करी ओहो अच्छा पहला गुटे छीर के घिचला आवाज केनता हबा बाय छीर माने घिचले भी आवाज होछ अरे सब द्रव्य पल्ले आवाज हेसी बाबू हां खाली जुड़े द्रव्य पल्ले शब्द नहीं होय काना ढेल पत्थर नाइ नाइ हां मातृ गर्भरे जदि ब्रह्म संचार हबा हां तार शब्द नहीं होय हां आर आगिया माने माऊ गेन ठानु जते बसी करी सुइन चातरा डोर देखुचन नाट देखुचन हां आगिया मानकर देहरे जदि भी काकर पड़बा ओस पड़बा हां ओस पड़ी करी भिजी गले सुदा भी तार शब्द जानि निबा ओहो ताहले गुटे छीर के धर के घिचले तार आवाज केनता हबा आवाज केनता हबा घिर 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 करबा ओहो और बीटा छीर के धर के घिचले तार आवाज केनता हबा घिचले होय घर घम सर सम करबा और पने गोटी के खाचकी घिची दिला तार आवाज केनता रिसे घिचले बोलु छ खाचकी ले घरलो घारलो सरलो सारलो परलो पारलो करबा ओह और पूरा सरी गले गार्थन तार आवाज केनता हबा सरी गला केनता हबा होय पेच 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 ओह पेच पाँच खाच करबा बाजना हेंता बाजू थबार कथा और गुरस भी हेंता बहरीबा मोर गुरस बाहरबा नेबो गाटटा बहरबा दानी बोलतो न हां हेबा हां अरे गीते कहे भर तो सबर पद कले ठीक ठीक गीते कहे भर तो सबर पद कले ठीक ठीक आमे तो गौर मौर हौर जाति नहीं जानो भाई की घर घम सरसम घरलो घारलो परलो पारलो घरलो घारलो परलो पारलो हायरे कटिंग बाजी मीटिंग हायरे कटिंग बाजी मीटिंग डाक गाड़ी के सपने सेटिंग या देखो तो मते देखो तो या देखो तो मते देखो तो ए कोका गो ओ आगो कोका ओ ए बुआ गो ओ आगो बापा ओ ए कोनिया माने नी आबाई भागवत कहूतुनी हां भागवत बोली चारटा अक्षर भागवत के किए लिखिथिले हां मूल भागवत जेंटा की संस्कृत भाषा रे तैयार हेचे हां तांको व्यासदेव लिखिथिले हां ओडिया भाषा रे जेंटा की अनुवाद हेचे हां जगन्नाथ दास सारला दास बलराम दास कृष्ण दास जशवंत दास मध्य लिखिछ अच्छा किंतु भागवत जेन चारटा अक्षर अछि हां सेति कागना अछि काना अछि भारे होचे भाव गरे होचे ज्ञान बरे होचे ब्रह्म तोरे होचे तत्व हां चारटा जिनिस भागवत भितरे पड़ी गई अछि बस अबधाने हां पहला श्लोक काना अछि काना अछि नारायण नमस्कृतं नरचैवं नरतमं देवी सरस्वती व्यासं ततय मुदिरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरि
যৎকৃপাতম হম বন্দে পরমানন্দ মাধব हाँ धने आज्ञा पुराण के जीवा के पड़वा पुराण के जीवन हेते बेलु पुराण के जीवा लागू बेटा हाँ। आहा नमो नरसिंह चरण अरे दे चिरी दे जीवा अनादि परम कारण ह दे चापी दे हर गोविंद 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 ह दे टकी दे आ हर जे राम श्री राम जय राम दे छाड़ी दे कौन आएगा भागवत है तोर बुआर देना भागवत पढ़ दिल सोला कहला एंता ना भागवत कहाँ बो नहीं से जा नहला इधर भागवत कहाँ जा मोलपुरी केटा हाँ इटा डाल तार बुआर देना पुराण पढ़ दिल सोला गोविंदो गोविंदो दे टेकी दे हां पदो पुरुषी मकरंद दे जाकी दे चापी दे तोर बुआर देना भागवत पढ़ दिल सोला आज्ञा माने मा बहन ठानु समस्त बुझी पारु छ हाँ तमे बुझी नहीं पारबार जे जा कहू छ अरे मैं बुझे नहीं अच्छा पानी तमे पाठ आकार रे केते क्लास तक पढ़ी छ पाठ हां बहुत पाठ पढ़ जाबो हमर तालपाली ने तमरे ते पढ़ा पिला गुटे थिबे ने तालपाली कुम पथर एरिया रे इना हां इना बाबू मोर दे पढ़ा इबा कहि देखो तो केते पढ़ी छ आरडेन क्लास में मैं आ आरडेन क्लास में मैं केते गो मोर बुआ केते सेटा केते बोलछु गाबो हां बेदो संग चल चोरे जासुगा छेल मेढी चरास ओहे मैं कला लो करछ काला से हेता के बोलछ रीडिंग क्लास में मैं अवधाने ओ 56 कोटी जीव जंतु भितरे सर्वश्रेष्ठ जीवटा होचे मानव जीव मनुष्य जीव हां मनुष्य जन्म जदि भी पाइथिबो हां पाठ शास्त्र रखरे दुई अक्षर नै पढ़लो हां कोनोसी गीता भागवत जगह के नै गलो हां महाप्रभु हाथे पूजाटे नै गलो बोला कि पांच लुके बसुगिरी लोक के नै हेलो हां ताहले चाणक्यर गुटे श्लोक अछि बाबू का बोली गिरो छे अविद्या जीवनम शून्यम दिक् शून्य हीन बांधव हां पुत्रहीनम ग्रह शून्यम सर्व शून्यम दरिद्रता बोला संस्कृत गुटे श्लोक अछि का बोली गिरो छे विद्वं तम च नृपतित्वं च नैव तुल्यं कदाचनम हाँ। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते हां श्लोकर पजार के छाड़ी दियो बोला नमो नरसिंह चरण दे चिरी दे बोल अरे बुझाबा का पड़वा ताहले पुराण माध्यम रे होत बार हां हां हबा हां आहा शीश आज्ञा हां राधा के डाको अगो राधा राधा गो एना से हाडू बुआ राधा के डाकू छे ने धरी आनबो जो बइसबा बोले घिची आनबो हाडू बुआ अवधाने आसी सत्य जुवरे नरसिंह अवतारे माइल हिरण्य कसी नारायण माइल हिरण्य कसी भक्त प्रहल्लादे कराइलो राजा भक्त प्रहल्लादे कराइलो राजा मोहि भार कुशी नारायण मोहि भार कुश এটা সত্য যুগের কথা বাবু हां हां সত্য যুগে ভগবান কর না ଥିଲା চারটা অক্ষর রে ଥିଲା हां রাক্ষস র না বি চারটা অক্ষর রে हां ত্রেতয়া যুগে তিন তিনটা অক্ষর হবা हां দ্বাপর যুগে যুজুড়ে অক্ষর হবা हां কলি যুগে গুটে গুটে অক্ষর হবা बस बस পত্রে দেখো তো কলি যুগে ভগবান কর না কেনা যে বলি করি कान ना बोलबे यार हे मने जी গুটে অক্ষরে হদবার কথা हां हां पहले कहबा के पड़वा পত্রে দেখো अरे पतरा मा काना সত্য कह যুগে ভগবান কর না ଥିଲା নরসিংহ हां রাক্ষস র না ଥିଲା হিরণ্যক हां ত্রেতয়া যুগে ভগবান কর না ଥିଲା শ্রীরাম हां রাক্ষস র না ଥିଲା রাবণ हां দ্বাপর যুগে যুজুড়ে অক্ষর हां দ্বাপর যুগে ভগবান কর না ଥିଲା কৃষ্ণ हाँ। রাক্ষস র না ଥିଲା কংস हाँ। কলি যুগে গুটে গুটে অক্ষরে বলছিনি हां हां কলি যুগে ভগবান কর না কেন ଥିଲା গুটে অক্ষরে कह ওম हां ওমকার স্বামী হচ্ছেন কলি যুগের ভগবান हां রাক্ষসটা বি গুটে অক্ষরে হবা बोला সেটা কি কহ के গুটে অক্ষরে হদবার কথা के সেটা হচ্ছে মু बोला মোর লাগি তালপালি চলুছে हाँ। মুই পয়সা দেইছে हाँ। মোর লাগি জগন্নাথ মন্দির বনেছু হয়। মুই এটা সব করছি হয়। মুই নাগবাচা যাত্রা করছি हाँ যে বলবা মুই সে से পড়বা पड़वा भुई মুই हां মুকার শব্দ হচ্ছে কলিযুগর রাক্ষস পদ बस बस মুই কেভে বি নি বলবো যেতে ধন সম্পত্তি যেতে জানা থিলে বি हां हां মোর নে ওছে কেভে নি বলবো बस 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 অবধানে ओ 1 মিনিট থি 1 সেকেন্ড থি সেটা সরি যাসিবা हां 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 অবধানে ओ তারপরে হিরণ্যকশিপু কেনতা বর পাইছিলা केनता पर पाइथिला আরে ঘরে নি মরে কি द्वारे नी मरे तले नी मरे की ऊपरे नी मरे नरो नी मारी पारी की नारी नी मारी पारी अस्त्र थी नी मारी शस्त्र थी नी मरे हाँ। दिन बेलिया नी मरे की रात बेलिया नी मरे बोले तोले रति रति मार देथिले नहीं सको बापा हां अरे घरे नेसे के द्वारे नेसे हां तांकर द्वार बंद निके नहीं थिले हां तांकर पात तले नेसे के मुड़ ऊपरे नेसे हाँ। तांकर कुले सोइथिले हाँ। नरो नेसे के नारी नेसे बोले देहरा थिला नर अवतार हाँ। मुख थिला मनराज सिंह अवतार हाँ। अस्त्र थी नाही की शस्त्र थी नाही काथे मार देले तांको नखे का चिरी थिले नखे विचारण करिथिले ओहो नमोई नरसिंह चरण दे चिरी दे बोलथिले ओहो और गोविंद गोविंद देख टेकी दे बोलथिलु जे हेटा हां हेटा तो आज्ञा माने जैनचन एकादश स्कंद भागवत की पहला पहला लेखा আছে हां গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি হেলে তরিবে ব্রজনারী बस बस তিনটা গোবিন্দ কি হ্যাঁ। আহা প্রথম গোবিন্দ নিজ মাতা পিতা দ্বিতীয় গোবিন্দ গুরু
আহা প্রথম গোবিন্দ নিজ মাতা পিতা দ্বিতীয় গোবিন্দ গুরু তৃতীয় গোবিন্দ বুঝাই কহুছি আহা তৃতীয় গোবিন্দ বুঝাই কহুছি হে জ্ঞানময় কল্প তরু ঢুলিয়া বাবু ই দারু ব্রহ্ম মহামেরু কাଣା কে টেকি ইন্দ্র কৃষ্ণ বিবাদ হেলে বিবাদ বলে ঝগড়া লাগিছিলে হ্যাঁ। ইন্দ্র রাজা যেতেবেলে 7 দিন 7 রাত তক শিলাবৃষ্টি আরে করছিলে ছিলা বলে পথরর কোরা বর্ষা করছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ মত্যমণ্ডলর সবু 56 কোটি জীবজন্তু যেতেবেলে ভুকে সুসে মরিগলে হ্যাঁ কৃষ্ণ ভগবান চিনিয়া গুড়ি মন্দরগিরিকে 7 দিন 7 রাত তক টেকিছিলে আচ্ছা 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 হাতি লাগি গোবিন্দ গোবিন্দ দে টেকিতে বলছিনি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে মোর বহেনকে টিকে ডাকতা তাহলে তোমার বহনকে ডাকবার পড়বা এ ভৌনি সুরুননি এ ভৌনি শুননি বলো যে হে আরে গুটে হ্যাঁ টুর জনম করছে জগতকে হ্যাঁ এই তালপারি গাঁরে আমার কেতে প্রকারর বহেন অছন জানিছ কেতে প্রকার মোর বহেনর কিয়া ফুল জনি ফুল সই সঙ্গাত মকর ঢকর ককর কেতনি কেতে অছন হ্যাঁ কি গুটে মোর মিত্রতা মতে ভাল লাগুতবা বলি আ করে দিতেবা তো কেনটা সে ননি অটকি গলা আরে মেছাকে দেখি সটকি দেলা এবার তোমার ননি নাগা আছে কি নি হো কেসি হচ্ছে ডাকুছে হ্যাঁ হ্যাঁ হেবা হ্যাঁ आजा आजा मेरे साथी आजा प्यारी रहते हैं क्यों दूर आजा आजा मेरे साथी आजा प्यारी रहते हैं क्यों दूर तू ही मेरा सपन सजन है भौनी তোলা মতে ভৌনি বলছি अफाले হ্যাঁ मोर पिठिर बुहेन गठिर सुना भीते बेले हाथे उना मोर मत पिठी सॉल करी सॉल लिए छेगा হ্যাঁ अरे मते जाके देखले बुहेन 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 बागी लागू छे কাଣା কে বহন বহন লাগুছি ताल लागी मोर दिल बहली जाऊ छे এবার দিল কানা বেহলিলা दिल काना के नहीं बहलीला हाँ। अरे दिल तो पागल है दिल तो कुत्ता है दिल तो हराम ज्यादा है दिल तो मारखिया है दिल तो ढेना मुड़ा भी है তোলা মন নিকে ঢানা মুড়া হেউছে সলা মোর কানা আছে ঢানা মুড়া হউছে সলা हे बोला मोर बहन সেবা কেন কে আনা দে हाँ। ওই आजा आजा मेरे साथी आजा কা হলাবো बाजना नहीं हला কানা বাজনা নি হেতা बाजना नहीं हला কেনতা यही गाना को यही बाजना प्रेम टिके कर मार देना वाला বলে जनता गाना के हेंता बाजना बजाना जगह शूट करती এ বড়া কা গানা এটা জি এটা হচ্ছে কর্মা তানর গীত কর্মা তানে বাজনা বজালা জগহ ওহ এটা কর্মা গীত কা হ্যাঁ Yes. কর্মা গীত র বাদ্য বলে মুই নাই জানা नहीं जानी হুম खाली इंदा डोन फोन बजे जानছো না হ্যাঁ ডর বিহা বতে দেলে জানবো হ্যাঁ কর্মা বাজনা কেন্দা বাসি হ্যাঁ শুনা বতালে হবা তাহলে শুনো তো কেন্দা বাসি যে তাহলে বতা। তিন নাং না দিং নি নাং না দিং না ইনি নাং থি দা থা তিনি তানা তিনি তাক তিনি তাং নেড়ে বেটি খা সুকা ডাউল বাজনা বজাউছু গাবো আর শর্টকট রে বাজলা তার ডুহারে বাজলা কেনতা বাজ কোটরে বাজলে কেন্দা বাজবা হয়। এগি না কিড়ি চপ চপ নেড়ে বেটি খা টপ টপ গপ গপ বলবা বজাবো কা নাই রে বুয়া হ্যাঁ মুই বজাউথুনি আগ ছতি ফুটুথুলা কানা ছতি ফুটুথুলা ই বজাই দউছে হ্যাঁ তোর বুয়ার দিনা বজালা ছতি ফুটবা পচরে যাকি তালপালি এরিয়া লাগিয়া মনকু বজাই দউছে ছতি ফুটি যায় ছতি ফুটি যায় কেনতা করে বজাউথুলু জি কেনতা করে বজাউথুনি হ্যাঁ 16 নম্বর বাজনা 17 নম্বর বাজনা বজাউথুনি বাপ রে 19 নম্বর যেতে বেলে মোর বুয়াকে কহেনি মুই হ্যাঁ এন্তা খোল ঢোল মনে বজালে হ্যাঁ আমার কুম পথর মরি হয়ে বলে না সে মকন ঢুলিয়া সমারু ঢুলিয়া নি ওই 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 হ্যাঁ ওই হে মন কটা গলা বর্ষ মরি গেলি গলা বর্ষ মলে হ্যাঁ ওই। মোর বুয়াকে কানি কানি গনি আর কহেনি আগো বুয়া হ্যাঁ মতে গুটে এন্তা মানল গুটে ঘিন দেগো হ্যাঁ মুই বি শিখমি বইনি ওহো যে হ্যাঁ মোর বুয়া যেতে আমার ঘরে জুনহা চপল কুড়াই থিলা হ্যাঁ সরে ফটা টুটাটা থিলা সবু নেলাম হাজন ঘন্নে বহনা বা তোলা চপল পুঁড়ে হাঁড় সরে মানে বিক্রি হচ্ছে বা নি বিক্রি হয়ে কানা কে বিক্রি হেবা আরে উলি হেলা বাল के पुतली खुद के नून पर दउछो হ্যাঁ 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 দউছন দউছন दउछन नी হ্যাঁ जेते बेले बिकी देला হ্যাঁ আর মানল গুটে আন দেলা পালিয়া কাহিনী पैनी ইবা কেনতা কল बोले गने मोहले के মোহলে मोहले কাকে পালো ए निशान वाला मसान मुहा के पैनी হ্যাঁ হ্যাঁ हैं হ্যাঁ भाई गने तापरे गुटे पालिया थी तो नी चले নে চলে डुमेर जोर पले गनी ডুমের জো ए सिंगड़ा मुड़ी आगे पैनी तासा बजो के ওহ ए बुआ हाँ? इ तालपाली कुम पत्थर कुम पैन एरिया হ্যাঁ बनपड़ार पिला गुटे बाहर सिकी जे बोली प्रोग्राम छका दे কথা কହୁছ खोल मर्दंग धरी करी जते बेला बाहरी आमी टेस्ट के কেতকে हां हाँ। अंदा बसी थिला लोग माने छिन छतर उड़ी दियो জরি করি डरी करी হ্যাঁ प्रोग्राम देखी करी ইবা কেনতা করছিল জি मोटे भल्ली करूते হ্যাঁ मोटे भल्ली যে करूते সেনু কেনতা হেলা सेनो प्रोग्राम बंद हे गला হ্যাঁ मानल के नेनी हमर घर तो ठिसकी कुरिया दी बखरा আছে छोट छोटटा হয় হয় দিয়া समले फड़फड़े जिबा हाँ। गुटे घरे खजूर पतिया छिंचू हाँ। और गुटे घरे कुसर पतिया छिंचू হ্যাঁ हैं হ্যাঁ उलाई देनी मानल के नहीं करी ওহ কাথি থি काठी थी হ্যাঁ
ই ঝরে ঝকে 7 দিন 8 দিন যেন করছি হই প্যান ঠরে পারবা হে কুসের পতিয়া কাণ যে ঠরাবা মানল সি গলি গুলা করি হ্যাঁ ছত নেই ছত না করে সব কোয়াল ছতি গনা ফুটিছে মুই যে বজাই করি কারে মজাই করে যেড়ে দেহ ধরিছ অবধানে হ্যাঁ পিটি দেত যে চমড়া কে চমড়া ঢিকিস ঢিকিস করতা ও